ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିଶା ମାମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ଆଇକିରି ସାଢ଼େ 2ଟା ହେଲାଣି। ସେ ଶୋଇବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇସାରିଲେ, ଦିଦି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଶୋଇସାରିଲେ। ୟାର ଶୋଇବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଗରମ ବି ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗରମ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ଶୁଏ। एक दुईटा पर से बाबा डबा डबा पड़े शोया ना धर जमा शोए देते बुझेगी मत बाबा भारी ini bayar nih anu baba bayar anu anu bayar kaya deh छड़ पड़ी बुद्धू नाता थैंक यू खाई मन खाई चुबी अरे गोटे दांत अच्छे से पूरा किड़मिड़ कर चबाऊँ
चुप चुप मुझे छोड़ ତାପରେ ନିଦ ନାହିଁ ଏବେ ନିଦ ଆଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ କାନ୍ଦିବ भैया ने रे भैया ने अनोवा आ मुँह दे दिया ता कांदा देखो केमती गोटे कांदा तार बेसी 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 ठुरो बेसी फुटी पीपीटा ठंडा फुटी पीपी ठंडा है फुटी पीपी ठंडा फुटी छपड़ा छपड़ा bahaya ya los coba deh jadi ikan bulu iya bulu kayak bulu kan coba देखिए और 5 मास गोटे दांत उठी देखो दांत पूरा किड़मिल कर बहुत ब्लॉगटा बहुत बड़ा होता बाय गुड नाइट जय जगन्नाथ।